आदाब। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल ने अपने ही शहरियों से कहा अपनी यहूदी पहचान छुपाओ, छुप के रहो। आखिर यूरोप के एक मुल्क में ऐसा क्या होने वाला है? हूथियों ने सऊदी की सबसे बड़ी ताकत पर किया हमला। मक्का डिफेंस पैक्ट का पहला इम्तिहान शुरू। सऊदी अरब ने हूथियों को दे दी फाइनल वार्निंग। अब जवाबी हमले की बारी। क्या पाकिस्तान और तुर्की कर रहे तैयारी? मक्का पैक्ट में एक और बड़े अरब मुल्क की एंट्री की तैयारी। क्या बदल जाएगा पूरा हिसाब? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए ईरान ने खींच दी ऐसी लकीर जिसके दोनों तरफ है जंग का मैदान। अब क्या करेगा अमेरिका? क्या फिर शुरू होगा घमासान? बताएंगे हम। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 4-5 बड़ी खबरें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। क्या गजब की बात है, एक तरफ इस्राएली हुकूमत अपनी फौज और इलीगल सेटलर्स की तरफ से फ़लस्तीनियों पर होने वाली ज़्यादतियों को, जुल्म को छुपाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ वही इस्राएली हुकूमत अपनी सो कॉल्ड सरहदों के पार अपने ही सिटीजन से कह रही है कि छुप के रहो, अपनी यहूदी पहचान जाहिर न करो वरना सुरख कर दिए जाओगे। तो सवाल ये है कि इसराइल अपने ही शहरियों को किस मुल्क में अपनी पहचान छुपाने को कह रहा है, और आखिर क्यों? ये डर क्यों, ये खौफ क्यों? इसके लिए इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट्स देख लीजिए। 9 अगस्त को इस्राएल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ग्रीस जाने वाले इस्राएली सिटीजन्स के लिए, शहरियों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक आज 9 अगस्त को ग्रीस में गजा की जंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट और रैलियां होने वाली हैं। इसीलिए इस्राएली शहरियों को इन जगहों से दूर रहने की हिदायत दी गई है, क्योंकि डर ये है कि ये पता चलते ही कि फ़लाना शख्स इस्राएली है या यहूदी है, प्रोटेस्ट करने वाले उसे सुझा देंगे। ये इस्राएल को डर है। अब ज़रा पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ने वालों के खौफ का आलम देखिए। इस्राएली फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने शहरियों से कहा कि अपनी इस्राएली या यहूदी पहचान जाहिर करने वाली तमाम चीज़ें, तमाम निशानियां जो तुम्हारे पहनावे में या कुछ पहनने में आती हों नज़र, उन्हें छुपा कर रखो, और सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन रियल टाइम में शेयर ना करो। कमाल का डर है दोस्तों। ये प्रोटेस्ट एथेंस, ग्रीस के कुछ आइलैंड्स और दूसरे मशहूर टूरिस्ट इलाकों में होने की उम्मीद है। यानी इसराइल अपने ही शहरियों से कह रहा है कि दूसरे मुल्क में जाओ तो अपनी पहचान जाहिर मत करो, और प्रोटेस्ट करने वालों से किसी तरह की झड़प या टकराव से भी बचो। यह एहतियात कब आता है? जब आपके अंदर खौफ होता है। खौफ कब होता है? जब आपने कुछ गलत किया होता है। आपको पता है आपने गजा में क्या किया है, आप पर जेनोसाइड के इल्ज़ाम है, आपके ऊपर वॉर क्राइम्स का केस आपके प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर पर चल रहा है, और आप ये कहते हैं मोस्ट मोरल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग विक्टिम्स हैं। नहीं, आपको पता है आपने क्या किया है। इसीलिए अपने शहरियों को, जिनका उस जंग से शायद कुछ का वास्ता भी ना हो, उन्हें भी छुपना पड़ रहा है या छुपने को कहा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। आज बड़ी ताकत पर हमला हुआ है सऊदी अरब की हूथियों की तरफ से। हूथीज़ ने सऊदी अरब पर एक बड़ा अटैक किया है, और इस तरह मक्का में जो जुमे को डिफेंस पैक्ट हुआ था उसका पहला इम्तिहान शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि सऊदी अरब पर हुए इस हमले का तुर्की और पाकिस्तान क्या जवाब देंगे? अगर जवाब नहीं दिया गया तो फिर इस डिफेंस पैक्ट की असल हैसियत क्या रह जाएगी सिवाय एक कागज़ के टुकड़े के? 9 अगस्त की सुबह हूथीज़ ने सऊदी अरब के जिज़ान में मौजूद सऊदी अरामको की ऑयल फैसिलिटी को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया, बल्कि बनाया, ये कंफर्म हो चुकी है बात। ये ऑयल फैसिलिटी सऊदी अरब के ख़जाने की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों, बैकबोन है इकनॉमी की सऊदी अरामको। हूथियों के मुताबिक ड्रोन सीधे अरामको की रिफाइनरी से टकराया, जिसके बाद वहां आग लग गई। हूथीज़ ने कहा यह हमला सऊदी अरब की तरफ से यमन के सादा और हज्जा सूबों के एयर स्पेस में किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया। जो हम ड्रोन हमले दिखा रहे थे, हूथीज़ का कहना है कि वो सऊदी अरब ने किए थे। उधर सऊदी अरब की एनर्जी मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि जिज़ान की अरामको फैसिलिटी में सुबह आग लगी थी, जिसे फायर फाइटर्स ने बुझा दिया, और इस हमले में किसी के ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। तो मैं इसे तबाही अबाही या तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, ये सब नहीं बोलूँगा, ये बड़े लफ्ज़ होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल ये है कि मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए डिफेंस पैक्ट का पहला इम्तिहान तो, पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान
اور ترکی اس حملے پر کیا ریئیکشن دیتے ہیں، کیونکہ ایک پر حملہ سب پر حملہ، یہی تو بائی لائن تھی۔ اگر جوابی کارروائی ہوتی ہے تو حوثیوں کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور کیا یہ ٹکراؤ سعودی عرب سے آگے بڑھ کر پاکستان اور ترکی تک بھی پہنچ سکتا ہے؟ کیا حوثی وہاں بھی میزائل ماریں گے؟ ہم دیکھیں گے۔ مگر حوثیز نے تو یہ دکھانے کی کوشش کر ہی دی کہ وہ کسی بھی ڈیفنس پیکٹ سے گھبرا نہیں رہے، بلکہ اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے، اسی زمین کی دوسری خبر سنیے۔ حوثیز نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو اب سعودی عرب نے بھی صاف کر دیا ہے کہ وہ اس حملے کا سخت جواب دینے جا رہا ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا ہے اب، یعنی اب کھیل بڑا ہونے والا ہے۔ سین اور پکچر پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ 9 اگست کی صبح آئی خبر کے مطابق سعودی عرب کی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ ملک یعنی سعودی عرب اپنی سیکیورٹی اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا۔ سعودی عرب نے UN سیکیورٹی کاؤنسل UNSC کے اس بیان کا بھی خیر مقدم کیا جس میں سعودی عرب پر حوثیوں کے میزائل حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ UNSC میں چائنا، رشیا، US، برٹن، فرانس، یہ سب ہیں، تو انہوں نے بھی مذمت کی اور سعودی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اپنے شہریوں، اپنے وسائل اور اپنی اہم فیسلٹیز کو کسی بھی حملے سے بچانے اور اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے، اور ہم اب اس حق کا استعمال کریں گے۔ سعودی عرب نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی کہا کہ یمن کی اصلی حکومت جو عدن سے چلتی ہے اور اس کی حاکمیت کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ان کارروائیوں کے خلاف سخت رخ اپنائیں جو ریجن کی سیکیورٹی اور امن کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ یمن کی حوثیز کی حکومت صنع سے چلتی ہے۔ اس حکومت کو سوائے ایران کے اور کسی نے دنیا بھر میں تسلیم نہیں کیا، کسی ملک نے۔ یعنی حوثیوں کے حملے کے بعد اب سعودی عرب نے بھی جوابی کارروائی کا راستہ کھلا رکھا ہے، اور اگر سعودی عرب نے حملہ کیا تو سوال یہ ہے کہ حوثیوں کا اگلا ریئیکشن کیا ہوگا، اگلا حملہ کہاں ہوگا اور وہ کس اسکیل کا ہوگا، کس لیول کا ہوگا۔ ڈیفنس پیکٹ میں ایک اور عرب ملک جڑ سکتا ہے، بڑا ملک ہے۔ مکہ میں بنے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے ڈیفنس پیکٹ میں مصر یعنی ایجپٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو ریجن کی سیکیورٹی کا پورا حساب کتاب بدل جائے گا، پوری ایکویشن بدل جائے گی۔ ترکی کے فارن منسٹر حکان فیدان نے کہا ہے کہ مصر کے بھی اس نئے ڈیفنس ایگریمنٹ میں شامل ہونے کا امکان ہے، یعنی سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے بعد مصر بھی اس نئے ریجنل ڈیفنس الائنس کا حصہ بن سکتا ہے، کیونکہ ریڈ سی میں کچھ بھی گڑبڑ ہوتی ہے، حوثی کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا اثر مصر میں بھی پڑتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس پیکٹ کا مقصد یہ ہے اگر ان ملکوں میں سے کسی ایک پر حملہ ہوتا ہے تو اسے سب پر حملہ مانا جائے اور مل کر اس کا جواب بھی دیا جائے۔ اگر مصر بھی اس میں شامل ہو گیا تو ریجن میں ایک ایسا بڑا ملٹری الائنس بن سکتا ہے جو امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی پر اپنی ڈیپینڈنسی، اپنی نربھرتا کم کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اس ڈیفنس پیکٹ کو مڈل ایسٹ کی بدلتی سیکیورٹی پالیسی میں ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔ جنہیں نہیں پتا انہیں بتا دوں، ترکی کی ملٹری بڑی ہے، پاکستان کی بھی ہے، لیکن اس ریجن میں ایجپٹ کی ملٹری پاور بہت بڑی ہے، اور وہ اس وقت بھی تھی جب مصر اور باقی عرب ملک فلسطین کے لیے اپنی فوج زمین پر اتار کر اسرائیل سے لڑ رہے تھے، 3 بار لڑے۔ جنہیں نہیں پتا انہیں بتاتے رہنا چاہیے، کیونکہ انہیں آج کا صرف واٹس ایپ گیان حاصل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایران جھکنے کو تیار نہیں، وہ لڑنے کو تیار ہے، اور اس کا ارادہ اس کی نئی شرطوں سے ظاہر ہو رہا ہے جو 9 اگست کو بھی دنیا بھر کے میڈیا میں چھائی ہوئی ہیں۔ اس میں کی کچھ شرطیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتائی تھیں، لیکن جان لیجئے ایران نے ان کے بعد کوئی اہم خبر نہیں دی ہے، یعنی یہ لکیر کھینچ دی گئی ہے جس کے دونوں پار جنگ ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایران نے اب اپنی شرطوں کا پٹارا کھول دیا ہے، اور ان شرطوں نے ہارموز کو لے کر کسی بھی ممکنہ ڈیل کو اور زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہارموز تبھی دوبارہ کھولا جائے گا جب جنگ سے ہوئے نقصان کا معاوضہ دیا جائے۔ ہمارا نقصان کیا ہے تو پیسہ بھرو۔ ساتھ ہی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف جنگ اور حملے بھی بند ہوں، تبھی ہرمز کھلے گا۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ہرمز سے جہازوں کی آواجائی اور اس کے مینجمنٹ کو لے کر عمان کے ساتھ بات چیت آخری فیز کے قریب پہنچ گئی ہے، لیکن ہرمز کو کھولنا دوسری شرطوں اور جون کے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کے معاوضے سے جڑا ہوا ہے۔
ईरान के सिक्योरिटी चीफ मोहम्मद बाक़िर ज़ोलक़द्र ने भी हॉर्मोज़ खोलने के लिए कई शर्तें सामने रख दी हैं, जिसमें ईरान और उसके अलाइज़ के ख़िलाफ़ जारी जंग और हमले का ख़ात्मा भी शामिल है। यानी ये कहा गया है कि ईरान के ऊपर हमले तो बंद होने ही चाहिए, जंग ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन हमारे अलाइज़ जैसे यमन के हुथीज़ और लेबनान के हिज़्बुल्लाह पर भी हमले बंद होने चाहिए। यानी ईरान की शर्त सिर्फ हॉर्मोज़ तक महदूद नहीं, लेबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक़ में ईरान के अलाइज़ के ख़िलाफ़ जारी हमले भी बंद करने होंगे। क्या अमरीका इस पर मान जाएगा? क्या इसराइल इस पर राज़ी होगा? लगता नहीं है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकेबंदी ख़त्म करने, अमरीकी सैंक्शंस हटाने, फ्रीज़ किए गए ईरानी एसेट्स यानी ईरान का जो करोड़ों अरबों रुपया बाहर पड़ा है उसको रिलीज़ करने और जंग के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा देने का भी मुतालबा किया है। उधर IRGC ने साफ कर दिया है कि हॉर्मोज़ को खोलने का मसला ईरान और ओमान के दरमियान चल रही बातचीत से अलहदा है और उसके मुताबिक दुश्मन को हॉर्मोज़ खोलने के लिए ईरान की शर्तें माननी पड़ेगी। ईरान बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। अमेरिका मानेगा? मुझे नहीं लगता। ये पूरा मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से जहाज़ों की आवाजाही पहले ही काफ़ी कम हो चुकी है। ईरान उन जहाज़ों को निशाना बना रहा है जिन पर उसे अपने तय रूट से बचकर निकलने का शक है। यानी हॉर्मोज़ खोलने की बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान ने अब साफ कर दिया है कि सिर्फ जहाज़ों की आवाजाही पर समझौता काफ़ी नहीं होगा। जंग, पाबंदियाँ, समुद्री नाकेबंदी और जंग के नुकसान का मुआवजा भी इस पूरी डील का हिस्सा होगा। ये कुछ 4-5 अहम खबरें थीं जो आप तक आसानी से कम लफ्ज़ों में बिना खींचे ताने पहुंचानी थीं, और आगे भी कई और शो आएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो कुछ तो इसे आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।